आशा करुँच आपण प्रिपेरेसन बहुत भल भाव चलती। आसतु आगामी सिटी एंट्रांस में आम जाना विशेष विषय जोड़ा कि आगामी सिटी एंट्रांस में आपको हेल्पफुल हम। वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे, शेष पर्यटन देखिए। जो शब्द द्वारा कौन व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी गुण भाव अवस्था आदि नाम बुझे ताकू विशेष कहुए। प्रथम विशेषर संज्ञा कौन बुझुँ, तापर आम जाना जमी समासर संज्ञा जानी समास के प्रकार जानी सेमती विशेष के प्रकार जाना। प्रथम आसला व्यक्तिवाचक विशेष्य। प्रथम कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य। जो विशेष एक निर्दिष्ट व्यक्ति स्थान व वस्तुर नाम को बुझाए कहुए व्यक्तिवाचक विशेष। उदाहरण राम। राम गोटे कौन निर्दिष्ट व्यक्ति बुझाऊँगी। राम हरि सीता मधु गीता यू कौन गोटे गोटे नाम को बुझाऊँ, गोटे निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम को बुझाऊँ। तेणु एम कौन हे ना व्यक्तिवाचक विशेष्य। सेमती गोटे स्थान स्थान धर कटक पुरी बालेश्वर भद्रक एमती कौन गोटे गोटे स्थान को अंडमान निकोबर द्वीपपुंज भारत यू कौन व्यक्तिवाचक विशेष जी कहीं यहाँ कौन गोटे निर्दिष्ट स्थानर नाम को बुझाऊँ से कौन जी व्यक्तिवाचक विशेष जी। तापर आमर कौन आसो आपण एगुड़ी नोट कर रखु कहीं आगामी ओटीटी भी आपण हेल्पफुल हम। आप खाली सिटी एंट्रांस नहीं आपको ओटीटी नोट प्रस्तुत कर आप रखिथे ये नोट आपको ओटीटी एग्जाम हेल्पफुल हम। तापर आसतु जाना जातिवाचक विशेष्य। जो विशेष एक जाति श्रेणी में गोष्ठीर साधारण नाम को बुझे कहुए जातिवाचक विशेष्य। माने गोटे निर्दिष्ट जाति को बुझाऊँ कहुए जातिवाचक विशेष्य। गोटे नदी जदि नदीर ना को बुझे ताने व्यक्तिवाचक विशेष सी पलैज नामवाचक व्यक्तिवाचक झाटा जीव। किंतु ये कौन ना ये गोटे निर्दिष्ट जाति की बुझाऊँ। जदि नदी खाली कहले कौन गोटे नदी बुझे पूरा नदी जाति बुझेब। ये मनीष जदि कही राम ताहले कौन होता ये व्यक्तिवाचक नामवाचक विशेष। किंतु ये कौन देछि राम ने मनीष माने पूरा मनुष्य जाति बुझाऊँ। यदि राम कि मधु कि हरि कि गीता कि सीता दे था अलग कथा था। जेहेतु ये कौन देछि मनीष माने मनीष जाति बुझाऊँ पूरा समग्र मनीष जाति बुझाऊँ से कौन हम जातिवाचक विशेष। नदी नदी देले कौन हम पूरा नदी बुझाऊँ। जदि ये कह गोटे देखो गाई गाईटा कौन जब आम गोटे गायर ना को बुझा धनु से गायर ना गोटे धनु देदेले ताने सेटा हो व्यक्तिवाचक। जदि गाईटा बुझे ताहले जातिवाचक होपर। आसतु जाना वस्तुवाचक विशेष। जो विशेष द्वारा कौन पदार्थ वस्तुर नाम को बुझाए कहुए वस्तुवाचक विशेष। जो विशेष द्वारा कौन पदार्थ व वस्तुर नाम बुझा जाए। जो विशेष द्वारा कौन हम ना कौन पदार्थ व वस्तुर नाम को बुझाऊ पूरा स्पेसिफिक गोटे वस्तुर ना को बुझाऊ कौन कह वस्तुवाचक विशेष। उदाहरण सुना। सुनाटा कौन हम आमर वस्तुवाचक विशेष। सुना रूपा ये सब कौन हम ना वस्तुवाचक विशेष हम। वस्तु और जातिवाचक विशेष भितर आम बेले बेले बहुत कन्फ्यूजन भी बहुत जन हो जाती। वस्तुवाचक विशेषटा से जो वस्तु को आम भांगिले वस्तु को ही पाइबा। किंतु जातिवाचक विशेषटा भांगीदेले आम कौन पाइबा अलग। धर मुदी मुदीर जातिवाचक विशेष जी कहीं मुदीटा जब आप भांगीदेवे जदि सुनार मुदीटा भांगे आप कौन हम सुना पाइबे ना वस्तुवाचक हम। किंतु मुदीटा आपणकर कौन हम जातिवाचक विशेष। वस्तुवाचक जातिवाचक विशेष विषय अनेक माने थर आम तर्क भी चली बहुत जन कहती ना यहाँ हूँ वस्तुवाचक मुदीरा वस्तु वस्तुर जीव कई जन कई कहती ना यहाँ जातिर जीव कि प्रकृत में मुदीटा आमर जीव जाति तार भांगी देला जो सुना अंश से जीव वस्तुरे। तापर आसतु जाना गुणवाचक विशेष। जो विशेष गुण धर्म भाव बा अवस्थार नाम को बुझाए कहुए गुणवाचक विशेष। दया दया देखो गोटे एग्जांपल दीजिए दया दया गोटे गुणवाचक विशेष अन्य नाम अवस्थावाचक विशेष। दया ये देखो गोटे गुण को सूचाऊँ दया दया गोटे कौन हम गुणवाचक विशेष। गोटे निर्दिष्ट अवस्था को बुझाऊ धर बुढ़ माने वृद्धा गोटे कौन वृद्धा युवक एगुड़ा गोटे अवस्था को बुझाऊँ एगुड़ा जीव कौन ना गुणवाचक विशेष बा अवस्थावाचक। बेले बेले देखिए ऑप्शन गुणवाचक माने वृद्धा कि कौ विशेष निर्वरण कर से अवस्थावाचक लिखि न गुणवाचक लिखि आप तो कहे ये तो अवस्था को पढ़ी ये तो अवस्था को सूचाऊनी ये तो गुण सूचाऊँ तेनाली हम कौन आप कन्फ्यूजन हो। तेणु प्रथम ये कौन करेंगे ना जब गुणवाचक थी गुणवाचक मारिदेवे। तापर आसला समूहवाचक बा कहुए समष्टिवाचक विशेष। जो विशेष अनेक
ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ଦଳ। ଦଳ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି କି? ଦଳ କହିଲେ 5ରୁ 6 କିମ୍ବା 6ରୁ 7 କିମ୍ବା 10ରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବା ସମଷ୍ଟି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ପେନ୍ଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ପେନ୍ଥା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାବି ବୁଝନ୍ତି କି? କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ। ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବେ କି? ପୁରା ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବେ ନା ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ ଯାହା ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ ସେଇଆ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଦଳ କିମ୍ବା ଚାବି ପେନ୍ଥା ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେବେନି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଚାବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବସ୍ତୁ ମାରିଦେବି କିମ୍ବା ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି ଗୋଟେ ଜାତି ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମୂହ ବୁଝାଉଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ। ଆପଣ ସେଠି ବସ୍ତୁର ନାଁ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଗୋଟେ ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟ୍ସରୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସେଠି ମାରିଦେବେନି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ କି ବସ୍ତୁବାଚକ। ଆସନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସାହସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ସମୂହବାଚକ। ସାହସ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୁଣବାଚକରେ ସେ ଯିବ। ଏଠି ଯଦି ଗୁଣବାଚକ ଅପସନ୍ ବଦଳରେ ଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାନ୍ତା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ତ ହେବନି ସାହସ। ସାହସ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବୁଝାଉଛି କି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯିବନି। ଏଇଟା ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷରେ ବି ଯିବନି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍କୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଆସୁଛି କିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି କିମ୍ବା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅପସନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ସେ ଅପସନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବାରି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟି? ନଦୀ, ଗଛ, କଟକ, ଛାତ୍ର। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା କଟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଁକୁ ବୁଝାଉଛି। ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ଏକା କଥା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ କଟକ। ଏଠି ସବୁ ନଦୀ, ଗଛ, ଛାତ୍ର ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାତି ବୁଝାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ କଟକଟା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଅପସନ୍ରୁ ପୁରା ବାହାରି ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅପସନ୍ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା 3ଟାକ ଜାତିରେ ଗଲେ କଟକଟା ପୁରା ଅଲଗା ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ହେଉଛି ପୁରା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଶ୍ରେଣୀଟା କେଉଁ ବାଚକରେ ଯିବ? ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ସମୂହବାଚକ। ଶ୍ରେଣୀଟା ପୁରା ସମୂହ ବୁଝାଉଛି, ସମୂହବାଚକରେ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ରୂପା। ରୂପା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ହେବ? ବସ୍ତୁବାଚକ। କାହିଁକି ନା ରୂପା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଛି, ଜାତିରେ ଯିବନି। ଯଦି ରୂପା ମୁଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଗାଈ କହିଥିଲେ ଗାଈ ଯଦି ନାଁକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତା ନାମବାଚକ। ଯେହେତୁ ଗାଈ ଖାଲି କହିଛି ତେଣୁ ଏଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବିଶେଷଣକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତେଣୁ କିଛି ବି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ତ ଭୁଲ।